Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Rusia bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Tomahawk ke Ukraina jika Rusia tidak segera mengakhiri perang. Ancaman ini disampaikan Trump saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan menuju Israel. Trump mengatakan rudal Tomahawk adalah senjata yang luar biasa, sangat ofensif, dan Rusia tidak membutuhkan konfrontasi dengan senjata sekuat itu. I might talk to him. I might say, look, if this war's not going to get settled, I'm going to send them Tomahawks. I may say that. The Tomahawk is an incredible weapon, very offensive weapon. And honestly, Russia does not need that. They don't need that. Yeah, I might tell them that if the war is not settled, that we may very well do it. We may not, but we may do it. I think it's appropriate to bring up. Yeah, I want to see the war settled. Pernyataan ini muncul setelah Trump melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu 12 Oktober 2025. Rusia pun menyatakan kekhawatiran ekstrim terhadap ancaman itu dan menilai rudal Tomahawk merupakan senjata yang serius. Оружие это особенное, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серьезное, но при этом оно не может изменить положение дел на фронтах. Но сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность. Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию, и мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю. Но европейцы, киевский режим демонстрируют абсолютно нежелание что-то делать в этом русле. Ancaman Trump muncul setelah Rusia menyerang jaringan listrik Ukraina sebagai bagian dari strategi melumpuhkan infrastruktur energi Ukraina sebelum musim dingin. Putin sendiri sebelumnya telah menyatakan bahwa suplai rudal jarak jauh Amerika untuk Ukraina akan sangat merusak hubungan Moskwa dan Washington. Dalam beberapa pekan terakhir, Trump memang mengambil sikap yang jauh lebih tegas kepada Putin setelah pemimpin Rusia itu menolak terlibat dalam perundingan damai secara langsung dengan Zelensky.